अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे साथ अल्लामा मोहम्मद कमरुज़्ज़मान अल आज़मी मौजूद हैं, आलिम दीन हैं, शेखुल हदीस हैं। इनसे हम बात करेंगे कि हालिया जो दो ईदें मनाई गई हैं बरतानिया के अंदर, उसके हवाले से बड़ी जो है तज़ब्ज़ुब का शिकार है अवामुन्नास। और इतवार के रोज़ और सोमवार के रोज़ जो ईद मनाई गई, उसके हवाले से हम कुछ जो शकूक व शबहात पैदा हुए हैं वो शरीयत के तनाजुर में हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि ये दीन की खिदमत भी कर रहे हैं और इस पर गहरी गिरफ्त भी रखते हैं। इनसे हम बात करेंगे। अल्लामा साहब, कुछ अफराद जो हैं वो कहते हैं कि जो इतवार को ईद करने वाले हैं वो जो है गलती पर थे, कुछ कहते हैं सोमवार को ईद करने वाले जो हैं वो गलती पर थे, वो रुजू करें और वो उन्होंने ईद वाले दिन रोज़ा रखा है। तो इस पे थोड़ी सी आप वजाहत कीजिए कि क्या माजरा है और इस मामले को कैसे जो है निपटाया जा सकता है। अवामुन नास जो है इसमें आपका मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ा अलमिया है और अफसोस की बात है कि हम यहाँ कमोवेश आधी सदी से बस रहे हैं और अब तक हम ईद और ईद उल अज़हा और रमज़ान के सिलसिले में कोई मुत्तहदा मौक़िफ़ अख्तियार नहीं कर सके। ये पहला साल नहीं है, बल्कि तकरीबन हर साल इस तरह के इख्तलाफात रूनुमा होते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ लोगों ने यह फ़ैसला कर लिया है कि हम सऊदी अरब के फ़ैसले को तस्लीम करेंगे। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर शरीयत के किसी जुज़िये से कुरान और हदीस के ज़रिए से ये साबित किया जा सके कि सऊदी अरब की ईद या रोज़ा पूरी दुनिया के लिए वाजिबुल अमल है, तो हम भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस मौक़िफ़ की कायल नहीं है, आप पाकिस्तान में रहते हैं या किसी और मुल्क में, वहाँ तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान बसते हैं, आखिर वो सऊदी अरब के मौक़िफ़ से हट करके दूसरे रोज़ ईद क्यों मनाते हैं और रोज़ा क्यों रखते हैं? क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है? इसलिए इस पे ज़ोर देना कि जब सऊदी अरब ईद मनाए तो हम भी मनाएंगे, सऊदी अरब रमज़ान का आगाज़ करे तो हम भी करेंगे, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। कोई भी कुरान के हवाले से, हदीस पाक के हवाले से या फ़ुक़हा के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं पेश कर सकता। उसके साथ साथ दूसरी वजह यह है कि हम कभी कभी फ़ैसले तो कर लेते हैं, मगर हम इत्तेहाद से पहले करते हैं। अगर कुछ लोगों ने फ़ैसले मिल करके किए होते तो शायद ये सूरत हाल न पैदा होती। एक तबका अगर ऐलान करता है तो यकीनन दूसरे तबके को इख्तियार है कि उसके ऐलान का जायज़ा ले कि उसके ऐलान की शरई हैसियत क्या है। अगर शरई हैसियत नहीं है तो उसे इख्तियार है कि वो कहे कि ये रमज़ान का आगाज़ या ईद का मनाना ये सही नहीं है। आप जानते हैं कि अहादीस मुबारका में बड़ी वजाहत के साथ आक़ाए दो जहां ने इरशाद फरमाया है कि तुम ईद चाँद देख करके रोज़ा रखो और चाँद देख करके रोज़े को ख़त्म करो और ईद मनाओ। चाँद देखने का मतलब है कि रोयत शर्त है, देखना शर्त है, विजिबिलिटी ऑफ मून शर्त है, बर्थ ऑफ द मून नहीं। बर्थ ऑफ द मून जो है, चाँद की पैदाइश चाँद में के देखे जाने से दुनिया में 24 घंटे पहले हो जाती है। सूरज की रोशनी से चाँद थोड़ा सा हटता है और अभी तेज़ रोशनी में होता है, दुनिया में नज़र नहीं आ सकता, तो वो हिलाल नहीं है, वो मुहाक़ है। हिलाल उस वक्त होगा कि जब वो दुनिया से देखा जा सके। इसकी रियायत किए बग़ैर बहुत से लोग सिर्फ चाँद की पैदाइश को बुनियाद बना लेते हैं। एक इख्तलाफ की वजह यह है, जबकि आक़ाए दो जहां ने रोयत की शर्त लगाई है और दर्जन अहादीस में, बल्कि आप कहें कि अहादीस हद शोहरत व तवातुर तक पहुँची है, तो ये बात गलत नहीं होगी। फ़ैसला कभी इस पे हो जाता है कभी किसी ख़बर पे हो जाता है, लेकिन ख़बर के बारे में दो चीज़ें बेपनाह ज़रूरी हैं जो उम्मत मुस्लिमा को समझनी चाहिए। एक है शहादत और एक है इस्तिफ़ाज़े ख़बर। शहादत का बुनियादी मकसद ये होता है कि शहादत की जो शराइत हैं, उन शहादत की शराइत को पूरा किया जाए। शहादत के लिए ज़रूरी है कि जो गवाही दे रहे हैं और जिस इमाम या मुफ्ती या काजी के सामने गवाही दे रहे हैं उसके सामने वो हाज़िर हों। बग़ैर हाज़िरी कहीं दूर से या पर्दे के पीछे से किसी और मुल्क से शहादत नहीं हो सकती है। और आप जानते हैं कि आज दुनिया का कानून भी इसी को फॉलो करता है। जिन लोगों ने टेलीफोन ईजाद किया है, उनकी कोर्ट्स में भी टेलीफोन के ज़रिए गवाही नहीं होती, बल्कि गवाह का हाज़िर होना ज़रूरी होता है। फिर गवाही का ताल्लुक़ सिर्फ चाँद से नहीं है, गवाही का ताल्लुक़ पूरे निज़ाम इस्लाम से है। अगर इंसान कत्ल होता है, गवाही की ज़रूरत है। कोई गुनाह करता है, गवाही की ज़रूरत है। कोर्ट फ़ैसले करती, गवाही की ज़रूरत है। अगर हम एक मकाम पर ये रवायत
کہ خبر کو ہم گواہی مان لیں تو پھر تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے خبر گواہی نہیں ہے. البتہ جو شریعت نے اصول متعین کیے ہیں اس میں پہلی اصل یہ ہے کہ چاند دیکھا جائے. چاند نہ دیکھا جا سکے تو چاند دیکھنے کے لیے شہادتیں فراہم کیجیے, گواہی. اگر گواہی نہ ہو براہ راست تو جہاں گواہی دی گئی ہے اس کی گواہی دی جائے. اگر یہ بھی نہ ہو تو ایک قاضی جو فیصلہ کر رہا ہے وہ اپنے فیصلے کی تحریر دوسرے قاضی کے پاس بھیجے, اسے کتاب القاضی للقاضی کہتے ہیں. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر استفاض خبر کیا جائے. استفاض خبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ملک سے شہادت موصول خبر آئی ہے اس ملک سے کم سے کم 3 جماعتیں 3 مقامات سے یہ خبر دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے یا چاند کی رؤیت یہاں ہوئی ہے. اسے خبر مستفیض کہتے ہیں یا استفاض خبر کہتے ہیں. کسی ایک فرد کے کہنے سے استفاض خبر نہیں ہوتا. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بعض لوگوں نے رمضان کا جو اعلان کیا ہے وہ ایک خبر پہ کیا ہے, اور اگر یہ صحیح ہے تو یقیناً یہ اعلان شریعت کی روشنی میں صحیح نہیں ہوگا. اچھا حسن, میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا کہنا یہ بھی ہے بعض علماء مشائخ کا کہ جناب کثرت سے لوگوں نے جو ہے وہ اتوار کو عید کی ہے, تو کثرت رائے سے یا لوگوں کی کثرت ہونے سے بھی کیا یہ دلائل ثابت ہوتے ہیں؟ شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کثرت کی بنیاد پر شرعی فیصلوں کو بدلا جا سکے. کثرت وہاں دیکھی جاتی ہے جہاں شریعت کا کوئی محکم اصول موجود نہ ہو. اگر پوری دنیا کسی گناہ مبتلا ہو جائے اور قرآن اس کے خلاف ہو, حدیث اس کے خلاف ہو, تو اس کو ہم جائز تو نہیں کر سکتے ہیں کسی بنیاد پر. دوسری بات یہ ہے کہ کثرت اور قلت, اور اگر کثرت کی بات بھی کرنا ہے تو ذرا آپ پوری دنیا کا جائزہ لیجئے. پوری دنیا میں اتنے مسلمان بستے ہیں, اس کے نصف مسلمان صرف بر صغیر میں بس رہے ہیں. بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے, اس کے ساتھ دنیا کے بہت سے عرب ممالک ہیں, افریقہ کے ممالک ہیں. کیا پوری دنیا میں اتوار کو عید ہوئی ہے؟ اکثریت اس بات ثابت نہیں ہوتی. یہ کہنا غلط ہے کہ اکثریت نے ایسا کیا ہے. اور یہاں اگر اکثریت نے غلطی کی ہے, اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے, اول تو یہ بات پورے نارتھ نے منڈے کو عید کی ہے, اسی طریقے سے اور جگہوں نے بھی کی ہے منڈے کو عید. لیکن اگر کہیں زیادہ لوگوں نے کر لی ہے تو یہ بنیاد نہیں ہے. میں انتہائی دل سوزی کے ساتھ دنیا کے تمام مسلمانوں سے اور خاص طور پہ وہ علماء جو فیصلے کرتے ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ براہ کرم اختلافات کے بجائے بیٹھ کر کے ایک فارمولہ طے کر لیجئے, اس پر عمل کیجئے. آخری اختتامی کوسچن پوچھو علامہ صاحب آپ سے. ماشاءاللہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے, زندگی آپ نے سرو کر دی خدا اور رسول کے احکامات کی جو ہے پیروی کرتے ہوئے, اور آگے لوگوں کو تبلیغ و ترویج کے سلسلہ کے اندر ان لوگوں کو کس نے اتھارٹی دی, کس نے یہ منصب, یہ مرتبہ دیا کہ یہ ایک ٹی وی اسٹیشن پہ آ کے جو ہے اعلان کریں؟ یہ حیثیت کیا ان کی لیگل بنتی ہے؟ کیا ان کو یہ اجازت ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ کے فیصلے اس طرح کر سکیں؟ اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ مدتوں سے علماء ہی فیصلہ کرتے رہے ہیں, اور علماء میں اگر وہ علماء ہیں جنہیں قوم بحیثیت عالم جانتی اور مانتی بھی ہے, انہیں فیصلہ کرنے کا حق ہے. بس صرف یہ درخواست ہے کہ اگر علماء فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ شریعت کی جملہ تقاضوں کو پورا کریں, اور کوشش کریں کہ اگر 2 گروپ ہو گئے ہیں کسی بنیاد پر, یا 2 علاقے ہیں نارتھ اور ساؤتھ کے, تو انہیں جمع کر کے فیصلہ کریں. عید الاضحیٰ آنے والی ہے, اس عید کے موقع پہ میری خواہش یہ ہوگی اپنے سارے علماء ساتھیوں سے کہ وہ مل کے فیصلہ کریں اور ایک دوسرے کو طنز و تاریخ کا نشانہ نہ بنائے. فیصلے کی غلطی جو ہے اس کا اظہار کرنا اور ہے, اور فیصلے کی غلطی کی بنیاد پر ایسے کلمات کا استعمال کرنا جو کسی کی انا کو مجروح کر رہا ہو, یہ مناسب نہیں ہے. میں نے اس بار یہ دیکھا ہے کہ فیصلے کی غلطی اگر کہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, دونوں طبقے ایک دوسرے کے سلسلے میں انتہائی جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہیں, جو انتہائی غیر عالمانہ بھی ہے, غیر سنجیدہ بھی ہے اور غیر مہذب بھی ہے. کم از کم علماء کو یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے. میں دونوں طبقوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آئندہ کے لیے صحیح فیصلے کریں اور ایک دوسرے کے خلاف ایسی زبان استعمال نہ کریں جو کم از کم علماء کے شائن نشان نہیں ہے. رہا یہ بات کہ فیصلہ کرنے کون حق ہے, اس سلسلے میں فقہ کا جزیہ ہے, عالم و علماء البلد, اپنے ملک یا اپنے شہر کا جو سب سے زیادہ علم والا عالم ہو وہ فیصلہ کرے گا, اسے قاضی مقرر کیا جائے گا. بدقسمتی سے یہاں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سب سے زیادہ عالم ہے. شکریہ. جی بہت مہربانی, آپ نے علامہ محمد کم العازمی صاحب سے جو ہے
वो शरीयत के हवाले से क्या कहा जाता है, रुअत के क्या मसाइल हैं, उसके हवाले से आगाही जो ली। नाज़रीन, इनका भी यही कहना है कि बरतानिया के अंदर यूरोप में बसने वाले मुसलमानों के दीगर जहाँ पे जितनी मुश्किलात हैं, मसाइल मौजूद हैं, वहाँ पर इस तरह के इस्लाम के हवाले से फ़रोई मसाइल को या मुश्किलात को बढ़ाने की बजाय मिल बैठ कर एक कमरे के अंदर जो है इस मामले को हल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चाहिए जाए कि लोगों पर जो है वो छोड़ दिया जाए और अवामुन्नास के अंदर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय फ़हम तफ़हीम के साथ जो है घर बैठकर इस मसले को जो है निपटाया जाए तो वो तमाम मुसलमानों के हक़ में, उम्मत मुसलमा के हक़ में बेहतर होगा। हमें इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।